लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी से पहले मैंने सोचा कि उनके पीरो मुर्शिद के पास पहले क्यों ना हाज़िरी दी जाए। तो बुखारा से कुछ किलोमीटर दूर मैं हज़रत सैयद मीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुंचा। दरगाह की तरफ जाते हुए रास्ते पर हज़रत सैयद मीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह के कुछ अक़वाल लिखे देखे। हज़रत मीर कुलाल फरमाते हैं कि हलाल खाना ही दिल और ज़ुबान को पाक साफ कर सकता है। हज़रत सैयद मीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक के रास्ते पर लिखे एक और कॉल पर भी मेरी नज़र पड़ी। हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम पे तरीक़त के राज कभी भी अफशा नहीं करेगा जब तक तुम अपने एम और मिशन को बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर लोगे। यहाँ मुझे अंदाज़ा हुआ कि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम इतने मुख्तलिफ क्यों नज़र आते हैं, जबकि दोनों ममालिक में अहले सुन्नत व जमात की अक्सरियत है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उज़्बेकिस्तान के अवाम की तरबियत में औलिया अल्लाह के अक़वाल जैसा सिलेबस में शामिल हैं और वो उन पर अमल भी करते हैं। नजर नियाज महफिल ज़िक्र का मकसद नमूद और नुमाइश नहीं, खुद की और अगली नस्लों की तरबियत है। मैं उज़्बेकिस्तान में जिस दरगाह पर भी गया मुझे एक हाफिज कुरान नजर आया। साफ सुथरी जगह, सयाहों की टोलियां आती हैं, बैठती हैं, कुरान पाक सुनती हैं, दुआ करती हैं और उसके बाद बहुत ही अदब और एहतराम से उस वली अल्लाह को सलाम पेश करते हैं। हज़रत मीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह समरकंद के करीब बुखारा के इलाके सू खिर्द के रहने वाले एक अजीम सूफी बुजुर्ग और ख़ानदान नक्शबंदिया के अहम मशाइख में से थे। आपका पूरा नाम शेख अमीर सैयद कुलाल बिन सैयद महमूद बताया जाता है। आप निस्बन सैयद हसनी थे और अपने वक्त के जलीलुल कदर आरिफ, जाहिद और बासफ़ा बुजुर्ग थे। आपको बिलखुसूस इसी वजह से रूहानी तारीख में बुलंद मुकाम हासिल है कि आप हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद व शेख कामिल थे। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने जो कुछ पाया अपने शेख हज़रत मीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह की सोबत और तवज्जो से पाया। हज़रत मीर कुलाल नहायत खामोश तबा, बाअदब और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबंद सूफ़ी थे। उनका तरीका तज़किया, अखलास और अमल की बुनियाद पर था, न ज़ाहिरी करामतों पर न शोहरत पर। आपने अपने मुरीदों को तालीम दी कि बंदा जब खुद को कुछ समझे तो फ़क्र ज़ाइल हो जाता है। हज़रत मीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक बुखारा के नवाही इलाके सूखर्द में आज भी अहले दिल की ज़ियारतगाह है। वहाँ सदियों से ख्वाजगान, नक्शबंदी मशाइख और ज़ायरीन हाज़िरी देते हैं। आइए अब शाह नक्शबंद के पास चलते हैं। आज मुझे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत मौका मिला है कि मैं हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पे आके फ़ातिहा पढ़ सका और उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ की जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनका सलाम उन तक पहुँचाऊँ और उनके लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार करूँ। सिलसिला तरीक़त नक्शबंदिया के ये बुज़ुर्ग बल्कि ये बानी थे। इनकी ज़िंदगी के बारे में जितना पढ़ा मुझे अंदाज़ा हुआ कि हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी न सिर्फ़ सिलसिला तरीक़त को उन्होंने चलाया बल्कि उसके साथ साथ जो आदिल हुक्मरान थे उनको भी वक्तन फ़वक्तन उनकी रहनुमाई करते रहे। अमीर तैमूर जैसे बादशाह को भी हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की ज़रूरत पड़ती थी रहनुमाई की। और सिलसिला तरीक़त में जो सबसे ज़रूरी बात है कि उस्ताद का होना लाज़मी है। इसकी मिसाल कुछ इसी तरह दूंगा कि जैसे इंसान ने जब अपने जिस्म का शेप देखना होता है तो उसको एक आईने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं शागिर्द जो पूछते हैं हमें उस्ताद की कोई ज़रूरत नहीं, कुरान पाक मौजूद है, अहादीस मौजूद है, हम पढ़ लेंगे और सीख लेंगे। तो उसको एक मुर्शिद ने ये जवाब दिया कि क्या तुम अपना जिस्म देख सकते हो? तो उसने कहा नहीं, मैं अपने जिस्म को नहीं देख सकता जब तक मेरे पास आईना ना हो।
تو پھر دوسرا سوال اس نے یہ کیا، تو پھر کیا تم اپنی روح کو دیکھ سکتے ہو؟ بغیر آئینے کے تم جسم تو نہیں دیکھ سکتے، کیا روح کو دیکھ سکو گے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں روح بھی نہیں دیکھ سکتا. تو کہ روح تمہارا استاد تمہاری دیکھے گا، وہ مرشد تمہارا جو تمہاری روح میں جو گندگی ہے اس کو نکالنے میں مدد کرے گا. اور یہی سلسلہ طریقت کی ہونے کی وجہ ہے. کوئی نقش بندی سلسلے سے ہے، کوئی قادریہ سلسلے سے ہے، کوئی سہروردی سلسلے، کوئی چشتیہ سلسلے سے ہے. ان تمام سلاسل کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ مقصد ہے روح کی پاکیزگی. حضرت بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ یہ بانی نقش بندی سلسلے کے ضرور تھے، لیکن اس سے پہلے ایک سلسلہ خواجگان ہے، لیڈرز، قائد، سلسلہ خواجگان. یہ سلسلہ ملا کر 6 بزرگ اور ہیں جو کہ بخارا کی اس علم و عرفان والی زمین پر موجود ہیں. ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو اس کے بعد بہت سارے کچھ 5 بزرگ آتے ہیں، اور پھر حضرت بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں. اس زمین کو، بخارا کی زمین کو 7 سینٹس کی زمین یعنی 7 بزرگوں کی سرزمین بھی کہتے ہیں. ماورائے نہر میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، امو دریا سے جو شمال کا ایریا ہے اس میں ازبکستان موجود ہے. وہاں پر ایسے بزرگان دین کا ہونا، اور اس وقت کے حالات میں خاص طور پہ جب منگولوں کا معاملہ ہوا تھا، تو انہی میں سے 7 بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے اس وقت بخارا کو مکمل تباہی سے بچایا تھا. یہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں، ان کے جو سلسلے ہوتے ہیں، وہ ہر آفت سے اس سرزمین کو بچاتے ہیں جہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہو اور وہ ولی اللہ وہاں موجود ہو. سین کے وسط میں ایک حوض، ایک پانی کا حوض ہے جو کہ اب شاید سوکھا ہوا ہے، جو تیموری دور کے وقت سے موجود ہے. لوگ اس کے ارد گرد دعا کرتے ہیں، اور یہ جگہ چلہ کشی اور خاموش مراقبے کے لیے معروف ہے. اب خاموش مراقبہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا معلوم کرتے ہیں جا کے، اور دیکھتے ہیں ایک ذکر خفی کیا ہے، یعنی ذکر خفیہ کیا ہے. ذکر خفیہ یقیناً ایک ایسی ٹرمنالوجی ہے جس کے بارے میں نقش بندی سلسلے سے جو متصل لوگ ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں. آئیے چلتے ہیں ذکر خفی کے ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف. یہ جو میرے پیچھے آپ کمرہ دیکھ رہے ہیں، یہ ذکر خفی یعنی وہ ذکر جو کہ خفیہ ہوتا ہے، یعنی وہ ذکر جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے لیکن باقی مخلوق کو اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. ذکر خفی، خفیہ. ذکر جہریہ یعنی جو آپ نے سب کے سامنے بآواز بلند پڑھنا ہوتا ہے. سلسلہ نقش بندیہ فالو کرتی ہے ذکر خفی کو، اور یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر لوگ مراقبہ کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3-4 اس کے اصول ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ اصول جو ہے وہ اپنی سانس کو فیل کرنا ہے، اور اپنی ہر سانس کے ساتھ اللہ کا نام لینا، اور ایک سانس میں کتنی دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا. یہ ایک ذکر خفی کا طریقہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. یہ ذکر خفی اس لیے نقش بندی سلسلے میں ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ ہم اگر اس کو ذکر جاریہ میں یعنی اس کو بآواز بلند رکھیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں ریاکاری میں نہ آ جائے. لیکن جو خواجگان کا سلسلہ تھا حضرت بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے، جس کے یہ بہت بڑے تاجدار ہیں خواجگان کے سلسلے کے، ان میں سے ایک ان کے جو سلسلہ طریقت کے پیر تھے، انہوں نے ذکر جاریہ پہ بھی کافی توجہ دی. انہوں نے کہا کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں سوؤں کو جگا سکوں، یعنی جو لوگ جن کی روحیں سوئی ہیں میں ان کو اچھے سے جگا سکوں. تو ذکر خفی ہو یا ذکر جاریہ ہو، دونوں کا ایک ہی مقصد ہے،
اللہ ताला की ज़ात से कनेक्शन बनाना। ख्वाजगान सिलसिले के एक बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल खालिक गिजदवानी ने इस सिलसिले को 8 रूहानी उसूलों पर कायम किया जो आज भी नक्शबंदिया सिलसिले से पर कायम है। यादगर्द, दिल में फ़िक्र इलाही की हाज़िरी, बाज़गश्त, हर सांस के साथ अल्लाह की तकरार, नज़रदश्त, निगाह, दिल की निगाह को रब की तरफ रखना, याददाश्त, अपने बातिन की कैफियत से आगाह रहना, होश दरदम, हर सांस को शऊर के साथ लेना। ये सबसे ज़रूरी काम है सिलसिला नक्शबंदिया में। नज़र बरकदम, निगाह को पाकीज़गी में रखना, सफ़र दर वतन, अपने नफ्स के अंदर रूहानी सफ़र तय करना, अपने नफ्स को खंगालते रहना और उसको चेक करते रहना। खिलवत दर अंजुमन, दुनिया में रहकर भी अल्लाह से जुड़े रहना। ये एक बहुत ज़रूरी अमर है। जब इंसान मराक़बे में रहता है और मराक़बे की प्रैक्टिस कर लेता है, उसके बाद वो अगर किसी अंजुमन में, किसी महफ़िल में भी बैठा हो तो वो अल्लाह से ही करीब होता है। ओके, ये 8 उसूलों के अलावा 3 उसूल और हैं जो वकूफ़ आदाब। वकूफ़ आदाब का मतलब है मैनरिज़म, हम कैसे किन एटिकेट्स के साथ रहते हैं और उन एटिकेट्स को अपनी इबादत के साथ उसको मुंसलिक करते हैं। द सेकंड वन इज़ वकूफ़ हिसाब। वकूफ़ हिसाब, हम जब अपनी इबादत को काउंट करते हैं, गिनती पर कहते हैं कि हमने 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा, ये तो वकूफ़ हिसाब। और वकूफ़ ज़मान यानी अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको समझें, उनको समझने के लिए, उनको गाइड करने के लिए ये काम किया जाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबुन नार बिरहमतिक या अर्हमर राहिमीन। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ज़िक्र खफ़ी के कमरे के बिल्कुल सामने और हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक के भी सामने एक मस्जिद तामीर हुई है। 14 सदी से लेकर 18वीं 19वीं सदी तक इसमें चीज़ें बनती रही हैं और यह मस्जिद 19वीं सदी में बनी है और अमीर मुज़फ़्फ़र ख़ान मॉस्क इसको कहते हैं। मैं हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साथ एक ये तोह नज़र आ रहा है आपको, इसको तोह कहते हैं। ये पोल है एक, और पोल के ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक सफ़ेद रंग का कफन नज़र आएगा। उसके साथ साथ आपको नज़र आएगा हॉर्स हेयर्स हैं जो कि लटक रहे हैं, और उसके ऊपर अगर हम दिखा सकें तो एक अनार की छवि है। अनार जो एक फल होता है। नक्शबंदी सिलसिले में हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह को शाह नक्शबंद कहते हैं। शाह नक्शबंद होने के नाते ये 3 चीज़ें जो लगाई गई हैं, मैं इसका थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। कफन, इंसान जो है वो आखिर में उस कफन में ही जाता है जो कफन वहाँ पे ऊपर लगा हुआ है। हॉर्स हेयर इसलिए है कि जहाँ पर पुले सरात से रिलेट किया है इसको, कि जो जिसके अच्छे अमाल होंगे उसके लिए पुले सरात बहुत वाइड होगा, वो आराम से चला जाएगा, वरना फिर वो घोड़े के बाल जितना हो जाएगा और उस पे से चलना नामुमकिन होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शाह नक्शबंद को रिप्रेजेंट करती है वो अनार है जो ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, यूजुअली इस तोह के ऊपर, जिसको तोह कहते हैं, इस तोह के ऊपर हाथ लगाया जाता है। जो स्पिरिचुअल लोग दुनिया से जाते हैं, जो अल्लाह के नेक लोग दुनिया से जाते हैं, उनका हाथ दिखाया जाता है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही दुनिया से जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर अनार लगाया गया है क्योंकि अनार जन्नत का फल है। ये सारी मुमासलतें हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के लिए यहाँ पर नहायत अक़ीदत और मोहब्बत से लगाई गई हैं। जो एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, इधर अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर किसी किस्म का ढोल धमक्का नहीं देखा। मैंने यहाँ पर किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसको देखकर हमें एहसास हो कि हम इन रूहों के साथ भी उनकी बेअदबी कर रहे हैं।
جو آتے ہیں لوگ ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں، آپ نے دیکھا میں نے بھی ان کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی، میں نے بھی ان سے باتیں کی، میں نے ان کے ساتھ دعا کی، اور اس کے علاوہ وہ چپ کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس طریقے کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یہ بات شاید کچھ لوگوں کو بری لگے جو میرے فالوور بھی ہوں گے، لیکن میں سچ ہی کہوں گا، کیونکہ سچ بولنے کے لیے ہی امام احمد رضا خان کا خون آج بھی زندہ ہے۔ نقشبندی سلسلے اور باقی سلسلے طریقت میں بھی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تمام سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہی شروع ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے ہیں اور وہاں سے شروع ہوتے ہیں حضرت علی سے، لیکن نقشبندی سلسلہ حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اچھے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو حضرت ابو بکر سے آگے چل کر نقشبندی سلسلے کو مزید چلاتا ہے۔ یہ واحد سلسلہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے آتا ہے، باقی تمام سلسلے حضرت علی سے شروع ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 14ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی تک حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کمپلیکس میں چینجز آتی رہی ہیں، لیکن یہ سب سے لیٹسٹ چینج ہے جو اب آپ کو دکھا رہا ہوں۔ 2020 میں جو 2 ازبک صدر گزرے ہیں، ایک جو موجود ہیں شفقت مرزا اور دوسرا جو پہلے صدر تھے اسلام کورنوف، انہوں نے ان کے اس انیشیٹو سے یہ ایک بہت بڑا کانفرنس ہال بنایا گیا ہے اور بخارا کو اسلامک سلطنت کا کیپٹل اس میں ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایڈیشن ہے۔ چیزوں کو ہسٹری سے حال میں لے کے آئیں گے تو ہی ملت کا بھلا ہوگا، ملت کا مستقبل اچھا ہوتا جائے گا۔ تو یعنی 14ویں صدی سے لے کر 20ویں 21ویں صدی تک آج تک بخارا کے لوگ، بخارا کے حکمران، ازبکستان کے حکمران اس میں کچھ نہ کچھ پارٹ پلے کر رہے ہیں تاکہ آگے آنے والی نسلیں بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ بخارا میں رہتے ہوئے مجھے حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتہ لگا۔ نقشبندی سلسلے کے یہ بزرگ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں۔ خواجگان کے سلسلے پہ مزید تفصیل سے بات کروں گا حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سے، جو کہ لاہور میں واقع ہے۔ نہایت مسرور ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی معتبر زیارتوں پر آ کر حاضری دینے کی اور اللہ سے دعا کرنے کی توفیق دی۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ تھے اور میری ہر دعا میں شامل بھی۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔